Moi, je suis plutôt du genre à être, disons, comme dans une attitude d'observation. C'est-à-dire, avec un enfant autiste, j'en fais très peu. Hein. Très peu, ça veut dire quoi? Que je pose mes fesses, que je me mets à côté de lui, et j'attends qu'il se passe quelque chose. Et j'oublie, j'essaie d'oublier tout. J'oublie le temps, j'oublie qu'on est pressé par le temps pour qu'il acquiert le langage, j'oublie tout. Parce que je me dis qu'à partir du moment où je suis dans cette espèce d'apesanteur, il risque de se passer quelque chose que je ne peux pas prévoir. Si l'enfant fait rien de toute la séance, et si je somnole à côté de lui, ça m'est égal. Je suis habitué à ça dans mon travail de psychanalyse. A Bruno Bettelheim. Esta noche los invitados de Dixon, Wally Cox y el psicólogo infantil, el doctor Bruno Bettelheim. El autismo infantil es la alteración psicótica más grave de la infancia que se conoce. Y para que un niño consiga sobrevivir a este tipo de sentimientos, necesita saber que le importa mucho a alguien. Que alguien se preocupa. Que alguien se preocupa mucho por él. En el caso de estos niños con trastornos tan graves, no es solo que no se preocupen por ellos, sino que existe el deseo de que sería mucho mejor si el niño no viviera. Bruno Bettelheim se presentaba como un experto en el cuidado y tratamiento de los niños autistas. Estuvo internado en el campo de concentración de Dachau durante un breve periodo de tiempo. Escribió un libro donde decía que su experiencia en Dachau se asemejaba a la experiencia de los niños autistas y que sabía que a los niños autistas sus padres debían parecerles guardas de un campo de concentración nazi. Ese era uno de sus símiles fundamentales. El niño autista tiene la sensación de que todo el mundo quiere que muera, igual que los nazis deseaban que todos los judíos murieran.